Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim wa rasulis sayyidil sanadil azim dil qalbir rahim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazibaini ila yaumiddin wa salim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya berupa nikmat iman Islam dan nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan membaca shalawat tersebut kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari di mana tidak ada pertolongan kecuali lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai khatib berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berhati-hati dalam hidup ini agar selalu dapat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dan senantiasa takut kepada azabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang artinya wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Wa tazawwadu, berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam konteks Allah memerintahkan dalam hal ibadah haji bahwa manusia disuruh untuk berbekal. Artinya mereka tidak saja berangkat haji tanpa
apa-apa, harus mereka dianjurkan untuk berbekal. Di sana bisa mendapatkan tempat tinggal, bisa makan dan lain sebagainya, sehingga tidak menggantungkan kepada orang lain. Tapi dalam konteks selanjutnya Allah mengatakan fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Yang artinya, hai anak Adam, hai manusia, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Dalam surat Allah berfirman, surat Al-A'raf ayat 26. Dalam dua ayat itu Allah Subhanahu wa taala pertama memerintahkan kita untuk berbekal dengan materi, untuk berpakaian dengan pakaian seperti yang kita pakai sekarang ini, ya. Tapi dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair, tetapi pakaian takwa itu lebih baik dari pakaian yang kita pakai, ya. Artinya apa? Bahwa pakaian materi yang kita pakai, ya, ataupun perbekalan yang kita punya, itu adalah hanya satu saja poin, satu poin. Poin yang lain yang berupa spiritual, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbekalan yang paling penting, yang lebih baik daripada perbekalan yang pertama. Walibasut taqwa dzalika khair, sedangkan pakaian takwa, ya, adalah lebih baik dari pakaian yang pertama. Artinya bahwa kalau kita dalam sehari-hari bisa melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kita adalah berpakaian takwa, ya. Kalau kita sehari-hari bisa melakukan akhlakul karimah, bergaul sesama manusia dengan akhlak karimah, dengan taat, dengan keimanan dan amal soleh serta takwa, baik kita berlaku ketika kita sendirian ataupun kita bergaul dengan orang lain, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kita itu termasuk salah satu orang yang bisa mempraktekkan dengan pakaian takwa. Jadi ayat ini jelas sekali bahwa Allah menyebutkan kita juga wajib untuk berbekal berupa materi, berupa pakaian, berupa tempat tinggal, berupa makanan, minuman dan lain sebagainya. Tapi Allah juga mewajibkan kita untuk berpakaian takwa, berperilaku takwa, bertingkah laku takwa. Itulah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda, Inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walakin
yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada badan-badan dan kecantikan kalian, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Rawahu Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Dalam surat Al-Anfal ayat 29, ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, in tattaqullaha, apabila kalian ya orang yang beriman, in tattaqullaha, apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaj'al lakum furqana. Jadi apabila kita sudah menjadikan takwa sebagai pakaian kita, pakaian sehari-hari kita, baik sendirian maupun kita dalam bergaul dengan sama orang lain, dengan manusia yang lain, kita berlaku jujur, sopan, santun, dan berakhlakul kalimah yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Yaj'al lakum furqana. Maka Allah akan menjadikan bagi kamu furqana. Artinya adalah kita akan diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah menurut pandangan Allah dan Rasulnya, bukan mana yang baik dan yang salah menurut pandangan nafsu kita, tapi menurut Allah dan Rasulnya. Wa yukaffir ankum sayiatikum, dan akan dihapuskan dosa-dosa kalian, wa yaghfir lakum, dan akan ditutupi semua perbuatan-perbuatan salah kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah yang maha mempunyai keutamaan yang paling agung, yang maha mempunyai pahala di sisi Allah yang paling agung. Jadi di sini mungkin bisa kalau ditafsirkan bahwa kalau kita sudah menjadikan takwa sebagai pakaian kita, sebagai perbuatan kita, maka Allah akan memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa membedakan, memilih mana yang baik dan mana yang salah sesuai dengan perintah-perintah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hidup ini kita akan selamat mengarungi kehidupan yang fana ini menuju kehidupan akhirat yang kelak, yaitu kampung di mana yang lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Itulah yang mudah-mudahan yang khutbah yang singkat itu mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita sehingga menjadi pegangan kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu walakum wa barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin
Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Beste broeders en zusters in de islam, ik ga proberen het Nederlands in het kort te vertalen. Allah de Allerhoogste zegt: "Watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, wattaquni ya ulil albab." De betekenis daarvan is: en neem proviand mee. En de beste proviand is taqwa. Oftewel de vrees voor Allah. Vrees mij daarom, o jullie de bezitters van verstand. Ibn Kathir in de klassiek commentaar op de Koran zegt: toen Allah de mensen opdroeg zich de voorzien van voorraden voor het onderhoud tijdens de reizen van dit leven, wees Allah hun op de noodzakelijke proviand voor het hiernamaals, dat is taqwa, vrees voor Allah. Taqwa is werken in de gehoorzaamheid aan Allah, hopen op de genade van Allah volgens het licht van Allah. Ongehoorzaamheid aan Allah vermijden volgens het licht van Allah, met vrees voor de straf van Allah. In de andere vers zegt Allah subhanahu wa ta'ala: Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dhalika khair. O kinderen van Adam, voorzeker, wij hebben voor jullie kleding neergezonden om jullie schaamte te bedekken en te versierselen. Maar de beste kledingstuk is dat van de Godvrees, oftewel taqwa. Suratul A'raf 26. Allah vermeldde de materiële bedekkingen en vervolgens de spirituele bedekking, die nederigheid, gehoorzaamheid en taqwa of grosvrees inhoudt. Hij verklaarde ook dat het laatste proviant beter en nuttiger is dan het eerste. En Allah subhanahu wa ta'ala in de Allerhoogste zegt: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. O jullie die geloven, als jullie Allah vrezen, zal hij jullie een onderscheidingsvermogen geven, oftewel het criterium schenken om te oordelen tussen goed en kwaad, en jullie slechte daden uitwissen en jullie vergeven. En Allah is de bezitter van de geweldige gunst. Surat Al-Anfal 29. Volgens tafsir Ibn Kathir, diegene die Allah vreest door gehoorzamen wat hij beval en zich te onthouden van hetgeen hij verbood, zal worden geleid om de waarheid en de onwaarheid te kennen.
Dit zal de reden zijn voor zijn overwinning en redding. En uitweg voor hem uit de zaken van dit leven en zijn geluk in het hiernamaals. Hij zal ook vergeving verdienen, waardoor zijn zonden worden uitgewist en vergiftenis, waardoor zijn zonden worden bedekt voor andere mensen. Evenals dit de reden is om de geweldige beloning van Allah subhanahu wa ta'ala te verdienen. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. ولازم الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لقدر نبيه وتعزيما فقد قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن والاه وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين آمين يا مجيب السائلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين يا رب الساعلين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة وأقيموا Rasulullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء
كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم